الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملحوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، سنعيش اليوم مع كل ما يفعله الله جيدا. هذه العبارة هي العبارة الغالية التي من جعلها في قلبه وتمسك عليها فقد وجد حلاوة الإيمان. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله لا يخطئ ونحن المخطئون. وذلك كان لملك فخور حادما مؤمن ظل يقول: كل ما يفعله الله جيدا. وفي ذات يوم ذهب إلى الصيد فأطلق ملك النار على الجاموس فهجمه الجاموس حتى قطع سبابته. كان الملك لا يزال يتلوى من العلم حتى سمع خادمه يقول: كل ما يفعله الله جيدا. فغضب الملك غضبا شديدا فأمر أن يسجن خادمه هذا. بعد مرور الوقت ذهب الملك للسيد مرة أخرى. في ذلك اليوم هاجم الرجال من المشركين الملك ومرافقه. كان ذلك اليوم هو يوم التضحية في المنطقة التي ذهب فيها الملك للصيد. يتكون هذا الاحتفال من قطع حناجير الناس لرش دمائهم على الوثن. بدأوا بمرافقة الملك فذبحوه، فجاء دور الملك ليتم التضحية به، وكان خائفا جدا لدرجة أنهم عندما تقدموا ليضعوه على مذبح القرابين رفع يديه متوسلا المغفرة. وفي تلك اللحظة لاحظ أحد الرجال من المشركين أن الملك كان لديه إصبع مفقود، وأن التضحية يجب أن تكون كاملة
لم يتمكنوا من تقديمها. هكذا أطلق سراح الملك. فلما وصل إلى مملكته ذهب سارعا نحو السجن ليرى خادمه ليخبره بما حدث. فقال له هذا الرجل المؤمن مرة أخرى: يا ملك، كل ما يفعله الله جيدا. الإصبع الذي فقدته أنقذ حياتك. فأمر الملك بإطلاق سراح خادمه ودعاه في نفس الوقت إلى وليمة في منزله. لما وصل إلى المائدة سأله الملك قائلا: يا هذا، إذا كان إلهك جيدا فلماذا تركك تذهب إلى السجن؟ فأجابه العبد الصالح المؤمن: لأني لو كنت معك يا ملك، لأني لو كنت معك أيها الملك لكنت أنا المقتول. أيها المؤمنون الأفاضل، كل ما يفعله الله جيدا، لذا فإن الصحراء التي تمر بها اليوم يجب أن لا تهبطك، يجب أن لا تهبطك، لا تتوقف عن القتال. مثل الدنيا كمثل ميدان القتال حيث لا مفر فيها إلا أن تكون بطلا. عباد الله، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. La bonne fin appartient à Allah, la bonne fin appartient aux pieux. Allah n'a point de représailles si ce n'est contre les injustes. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu qu'Allah, l'unique. Il n'a pas d'associé. Tout lui est soumis et tout est établi par lui. La richesse de tout pauvre, l'honneur de tout humilié, la force de toute personne faible, et il reste les semeurs du Père de toute personne anxieuse. Celui qui parle, Allah entend bien ses paroles. Celui qui garde le silence, il connaît son secret. Celui qui vit aura sa subsistance auprès de lui, et celui qui meurt aura son retour vers lui. Aussi, j'atteste que Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et son messager. Oh Allah, salut Mohammed. Puisse ta paix et tes salutaires bénédictions demeurer sur notre maître Mohammed, sa noble famille ainsi que tous ses compagnons. Par ailleurs, ô adorateurs d'Allah, je conseille à vous et à ma personne la crainte d'Allah et la soumission totale à ses ordres. À propos, Allah dit: ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Musulmans, mes frères, notre sermon de ce jour porte sur la citation selon laquelle tout ce qu'Allah fait est bon. Cette phrase, il s'agit d'une citation très chère ici-bas comme dans l'au-delà, laquelle quiconque pourra concevoir dans son cœur
et l'aura appliqué comme il se doit, aura gagné la douceur de la foi. Allah dit, or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Ô vous les musulmans, craignez Allah et sachez qu'il ne s'induit jamais en erreur, mais au contraire, c'est nous les hommes qui nous induisons en erreur. En guise d'exemple, il vivait dans une contrée un roi orgueilleux. Nous savons tous qu'Allah est l'orgueil. Donc il vivait dans sa contrée avec sa population. Il avait un serviteur qui était un homme pieux, qui n'arrête pas de dire tout ce que Dieu fait est bon. Un jour qu'il était accompagné de ce serviteur à la chasse, alors que le roi ouvrit le feu sur un buffle, la bête le chargea et l'arracha l'index. Il se tordait encore de douleur quand il entendit son serviteur prononcer son ultime phrase. Il dit, ô roi, tout ce qu'Allah fait est bon. Furieux, une fois arrivé à la maison, le roi ordonna son arrestation. Il fut donc jeté en prison. Quelques semaines plus tard, le roi se rendit encore à la chasse car c'était son habitude et c'est son sport préféré. Il se rendit alors à la chasse, accompagné cette fois-ci d'un autre escorte. Ce jour-là, le roi et son escorte furent attaqués par des hommes d'une tribu de féticheurs. Il s'agissait d'une soirée qui coïncidait à une cérémonie de cette tribu. Pendant cette cérémonie, les habitants de ce village devaient égorger des personnes humaines pour asperger de leur sang sur leurs idoles. Ceux-ci commencèrent par l'escorte du chef, c'est-à-dire le roi. Ils l'égorgèrent froidement. Ils en aspergèrent de son sang sur leurs idoles. Le roi devait à son tour être sacrifié et il avait tellement peur que quand les idolâtres s'avançaient pour le mettre sur l'autel du sacrifice, il leva ses mains implorant leur pardon. Et à ce moment-là, l'un des idolâtres constata que le roi avait un doigt en moins. Il avait déjà perdu un doigt, c'est-à-dire son pouce n'était pas à sa place. Et comme le sacrifice devait être fait parfaitement, avec une personne complète sans aucun handicap, les féticheurs demandèrent sa libération, car, disait-il, il ne faisait pas l'affaire. Ils se grondèrent mutuellement en disant, pourquoi nous amenez-vous quelqu'un qui n'est pas au complet? Il a déjà perdu l'un de ses doigts. Vous l'amenez alors que vous savez que notre fétiche ne peut pas accepter quelqu'un comme ça. Libérez-le. Ils le libérèrent. Le roi prit la clé de la maison. Une fois arrivé à la maison, il demanda à ce qu'on le conduise à la prison pour aller voir son ancien serviteur, car il venait de perdre le deuxième.
Arrivé à la prison, on sortit le prisonnier et le roi lui salua. Il dit, tu sais, j'étais encore à la chasse. Cette fois-ci, ce n'était pas un buffle qui m'a chargé, mais je suis tombé sur des idolâtres qui m'ont pris dans leur filet, ensemble avec mon escorte. Ils ont égorgé mon escorte sous mes yeux. Ils ont aspergé son sang sur leur fétiche. Je devais passer à l'acte quand ils ont remarqué que je manquais de pouce. Qu'en dis-tu? Une fois encore, le serviteur pieux répondit, tout ce qu'Allah fait est bon. Ne sais-tu pas, ô chef, que le pouce que tu avais perdu t'a sauvé la vie? Si tu n'avais pas été chargé par le buffle l'autre jour pour que tu perdes ton doigt, tu allais être égorgé. Alors, le chef demanda sa libération express. Et il l'invita automatiquement à un banquet chez lui. Il lui demanda de venir partager un plat chez lui, dans son palais. Une fois à table, il demanda, ô toi mon serviteur, si ton roi, si ton Dieu, si tu prétends que ton Dieu était bon et que tout ce qu'il fait est bon, pourquoi il t'a laissé aller en prison? Le serviteur répondit, parce que si j'étais avec vous, ô roi, j'aurais pu être exécuté à votre place. Car moi, je ne manque pas de pouce comme vous. Mes frères en islam, tout ce qu'Allah fait est bon. Nous ne devons pas regretter des exercices qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Alors, le désert que tu traverses aujourd'hui ne doit pas t'abattre, mon frère en islam. Plutôt, n'arrête pas le combat. Le monde ici-bas est comme un champ de bataille où nous n'avons pas d'autre choix que d'être un héros. Continuons à batailler. Ne reculons pas. Nous avons chance d'être déjà des musulmans. Gardons le cap. Serviteurs en Allah, jetez un coup d'œil sur les dires d'Allah subhanahu wa ta'ala si bon vous semble. Allah dit, Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatgaw. Demeure sur le droit chemin comme il t'est demandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Allah s'adressait donc au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Hud, plus précisément au verset 112. Mes frères en islam, gardons le cap. Ce n'est pas facile. Du moment où le saint prophète, paix et salut d'Allah sur lui, nous avait déjà averti en disant, il viendra un temps où celui qui détient bien sa religion, c'est-à-dire l'islam, semblera à une personne qui a dans la main une braise très rouge qui le brûle. Il tient, ça le chauffe. S'il laisse tomber, c'est tant pis pour lui. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كوبيا ملوم بغير مامبا دده خطبة سنجنا كبازنا صدق زمو دزي ستر نكبتا بي اسوتينا انغتسي دلن الصلاة isoyle kindali andebu eni eworo andebi naru fayna eroze enabla ande Muhammad salawatu rabbi wassalamuhu alayhi jamo malwamba kifina dede hutuba anda fida isozeri serene sodeni dare lise so mbumbo zina doko kondisiyo fasida fuzu da diri chele so ko biya malwamba girmamba dede hutuba sinje sekematida no domu na kuru de tonge sese kulli ma yaf'aluhu Allah jayidan iso mu berga so ala na jaka zobe iso ta yese da irada yese ko iso no domu kana kiga no domu ge ku jo chaga padum benzinari yage woni ringa wadu ki wombirinda nga ki wudi dara ku cho wombirinda baka dokana ka walla na tamara wombi be bosna e sati kan wani imani deni e wani desiri deni e dalla wahala na burtan go se la kare e sora bi wuro ko wani se wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum isnaburu wembe mi deybina labi gena mi dalihi wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum bika zaman na kuru wembe mu zole bena belami de chuta bi yele zaman na kuru na de zege do fu de chuta a aluga nyodo kena ge lawa guru si dan janye ge na buru nyedali heri mele na nyenze nyu fo nyen janye zale nyon tulu bo nyanguru nyan zale bikalewe kanya dine nyana atmer na duruga bodo nyage na buru anyo jode da nya zim na nyenze nyandu ke venene bali to blege so ala dana da jo ngeso wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun ese lo so la nyine o me mese biyele don gode da la mir nga de jeli so da de so asif fada umbigede dali hirina dunia na lakara ko biya malomba girmamba isidi se soyo bukadu yudi telisi se e sora duro ko wani chobele na elenda yesi dada yesko bugo jondage de hutuba se konda irunaru de fawe sige wuroge fiyanne e wayde la doda nga womo ege girman kaido e da voze de sojo nga womo e wana e de sibabi naro ele jan non daga ba ngiri se su mbubir nga so wala na bu jokaso biyela bu ge ba wo wala na nga wuro ayai sila ne shawra babin ni wuro londo nga sa mbir nga bela na wuro bi jakaso mbir nga so wala na kazambige wura dinana wuro e jele molfo wuro do ko molfo ko dum e se kede lazima dambara ga wuro sole pa badala dambara dana nga wuro ana fonaw wuro agbaz molfo yo fonaw go gulu sala wuro adala fonaw yo se senna se fonaw tasita gela gulu ser wuro yazade wonudi wuro mfezi hali wuro de ni ka balo kana kele wuro agro azimi onjen sababi mu agonna iteze e kon fonaw ada kabele ele da wuro agro na azimi onjen chara wuro yeler nage sababi sese wuro yele witi wo mbirnga so wala yandona jakazo kama sota yesi wo mbirnga so wala na jokazo
wuro agbaze be wazanda halije mandale chese maze nyaba masi ombir nga so ala na joka zo to dibe ba jamba tala da na ga wuro ajang ya so jawa smeda fu chen bu bone bo ko jozi ba jamba dena sibabi bo kodo be gombe lenye zo wolbe na tudozo wuro so lesi de fo esi tasi ide dambara wuro so lesi de dambara nga waya sibabi naro ina lebede chen ko sarka badala dambaran dana bada tannato fanandige bani bangamang agbangama lizasu dina belba chamba nyabe piwuro bachambe pide sibabi kama biga tirabel be de sozi de wure belba njade rasu bo tode ba birbe de lizasiro bajambe piwuro na de sibabi be de na lizoda bal zotu ngolo jali jali lizasu dina we dizi na ngaba goduzi sibabi bo tode ba birle zoro biga wuro sati benga de na wuro sube tode na go wuro agbaze no zuro wazulo de damba jama e jama soro mabe se annaga we no tode na lawa na suro fe na nika balo gelo ajasim go ayale zo ko bane so ko bane ndana se fe na nika balo masumi sire de zo tanjawe ni nika wanjanna nga wuro sa abla batali lizat dina de wuro ogbo de kuna chele su subongbe yalla sanyi ni ka bal wanjel te fer do ya de bere de le zoro azima wajan kala danana sibede na musarkada wobo kana ede sibabi woni wa sarkada na wobo ton iferi be umbi lana be umbi yelena naga sibabu e beri su mbirnga so wala na jakaso mede ferinya nyeni ka kan ke jebelana ke lenanya abde ke belende de gasno ya fay wajan bona procureur esbechey ikbe amanyo sibabi cirda nga mazo lengon me de mananga di kidim ke dane na lawa dala sanki bazi kidim te sibe dina go bozi mo bozi atom nyasi de so chakazo a bukaba go ala bu jokazo ese tongbal go yele nyande sarka nageles uro ndani tele do tugtolu na bidala amete de sarka mas man ngeden de ko dambaraya nyonye ni ka feyna mo me denga fey badaga kuma be yele nyabelana moga badago naga wuro e disi ko jo ade bi yelna wombe birnga so wallan na kazambe ge e sota yesi dada yesko kama e sonyina dada se soru ko wani e wonda mi ge dali hirna ko biya malomba girmamba wombe birnga so wallan na bi ge bi ge kazambe ge bugo jonda ade nyanno nyande ga nyana nyazanda wala kenkem bila doni bo wole be kamera nyayo la hania nka fozo no dunia kige yoge batazim sen jarnya di be kayundele se dunia da bawoni ichari de e kasala yunda dunia de yuda kayele biterna bitorna nya kama dunia chobele na kujoga yezi yunda ga muwe yunda bine bawo di sole e kuwe kayele bakunya ko biya malomba girmamba sese de kala aya kana abege do sole e so birande muhammad sallallahu alaihi wasallam sifastakim kama umirta ومن تاب معك ولا تتقوا سمبجاري بسيزيو nyana mbabal dezi wo bo nyana nkaba sinyoro jamo dalla ko juni ndege mal wo mbage de kab sidoro di sindar dare
Naru comme ce goro, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Et regarde, Johnny d'arrêt, tu vas pour faire. Seul Dieu existe. Et l'air qui est on a, Bielena, un cadre naru nyasi nyangunenge imani on dali. Yun deli su omir nga so ala na bige de ba ga bi monanya iso to mulinya iso to muli ngo da yesi nyonya yesina kama ndan nawo bi so wanana arasul sallallahu alaihi wasallam we ver da su zaman na kurongo kitala malon we ni do kana da dini mi jaka zona e joga nya zidin mele ba le zini mini da badu wan ron dele da do kana na boto su do ki on katale aya dal ya la sar ngero kana kabin ya zan su do ki bizali ya kana biyel ko biya malon ba girman ba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid jama so ceda e soni de ko nyom e so e kawle dawo mbigede de tutana e so fada bangbere mbigede dal hirna buka fada suru da e so fada arziki halalende e so fada temer halalende e so ruku woni chondoro nugo na dawo da zuro da tu so ruku wan dona gom dono tace e gama de ku wan ge temer da Tazolo so et tout sera de Ouézou. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la paix et une longue vie, pleine de prospérité à mon docteur, mon président. Mon docteur est dans notre mosquée aujourd'hui, docteur Abdel Sattar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élimine encore davantage. Qu'Allah l'accompagne partout. Qu'Allah le protège partout. Qu'Allah le bénisse davantage. Il aime les autres comme lui-même. Subhanallah. Si vous vivez 5 minutes avec ce monsieur, vous allez mieux le connaître. Qu'Allah le rapproche plus de lui. Qu'Allah le rapproche davantage auprès de lui et qu'Allah le bénisse davantage. Dans ce so tout ira et de oiseaux, so tout ira de oiseaux. Dernier pata, so fada dunia kazangi, fada l'akhira kazangi. Togo la do so c'est qu'Allah fait. Qu'Allah pérennise la paix au Togo. Qu'Allah pérennise la paix au Togo. Nos frères musulmans qui sont tombés sous le coup du séisme, que la paix d'Allah soit avec eux. Qu'Allah leur donne le paradis. Je parle de la Turquie et de la Syrie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la santé aux rescapés. Qu'Allah les assiste davantage. Qu'Allah les assiste davantage. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم التف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا إلى صلاتكم